क्षितिश कुमार पले मत डाक्तर खाना 3 वर्ष है बुलाऊं ठाकुर मत भल कर दियो डाक्तर बाबू मत भल कर दियो पाठ पढ़ी मत भल कर दियो। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स गोटे फ्रेश ब्लॉग समस्त वेलकम। तो केमती अच्छा समस्ते आशा कर बहुत भल थे खुशी थे। तो बहुत दिन पर पुणी गोटे भिडियो नहीं आसी चैनल रे। तो आज ये ब्लॉग तो मुझे कहबिनी किंतु जन को हेल्प करने गोटे छोट छुआ मात्र 9 वर्षर गोटे पिला को हेल्प करने आज भिडियोटी आपको नहीं आसी। आशा करी आप भिडियोटी संपूर्ण भाव देखिए शेष पर्यटन बेसी लंबा हबार ना भिडियो किंतु टिके शेष पर्यटन देखिए और जिते पारे शेयर करेंगे समस्त को हाथ जोड़ी मुझे रिक्वेस्ट करुँची जो मैंने मो भिडियो देखुं यूट्यूब रे देखु कि फेसबुक रे देखु जो भी देखुं प्लीज टिके यही भिडियोटी को शेयर करेंगे जिते पारे आप शेयर करेंगे आपंकर सांग मान सहित फैमिली मेंबर्स मान सहित आउ व्हाट्सएप ग्रुप जो भी पारे आप शेयर करेंगे आपण मानकर गोटे गोटे शेयर हुए तो कहार जीवन भी बचे दे पारे। तो मुझे संपूर्ण भाव में डिटेल्स कहबी कौन पाई मुझे आज भिडियोटी करुँची। तो एक्चुअली मुझे जहाँ आज भिडियोटी करुँची तार ना हूँ क्षितिश कुमार पलाई घर हूँ महांगा ब्लॉक रो कल्याणपुर गाँव में डिस्ट्रिक्ट कटक। तो एक्चुअली पिला को बयस मात्र 9 वर्ष। तो बापा माँ गोटे बोली पुओ सी पुणी बापा माँ बाहाघर 9 वर्ष पर जन्म लाभ करथिला। तो चिंता करूँ केते गेला वर्षर पिलाटी थिबो किंतु गत 3 वर्ष हो गलानी सी गोटे बहुत बड़ रोग माने दे गति करुँची सेटा हूँ ब्लड कैंसर। तो 3 वर्ष है ट्रिटमेंट चली माने ओडिशा ट्रिटमेंट होची एसीबी ट्रिटमेंट होता आउ तापरे एबे जिनस टिके क्रिटिकल आड़ को गति करिवारु ताको बाहर को बर्तमान नहीं जीवा पड़ी। तो ताकर 3 वर्ष तले फास्ट डिटेक्ट होता कैंसर बोली से जहाँ ट्रिटमेंट करते जो VSKY कार्ड थिला से जो पैसा थिला 5 लाख टका सी संपूर्ण भाव सरीगला। तापर जी खर्च हो पाखापाखि 4-5 लाख टका खर्च हो सारा आउ से पैसा बहुत से धार उधार चांदा एपट सेपट करके खर्च कर बर्तमान ट्रिटमेंट पैसार घोर अभाव आपाई आपण साहाय्य मुझे आज भिडियोटी करुँची। आपण मैंने जहाँ शक्ति पाइबे जिते पारे गोटे टंकाटे हो बर 5 टଙ୍କା हो बर 10 टଙ୍କାटे हो बर आप पिलाटी हेल्प करेंगे हुए तो आपण मान टंके 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା पाई तार जीवन टी हूँ बची जापे। तो एक्चुअली सी जो पिलाटी कथा मुझे कहूँ क्षितिश तो तार माने मु वीडियो दे सोशल मीडिया फास्ट देखिली मु बहुत मते माने टच करथिला हार्ट मते बहुत कष्ट होइतिला मुझे भाविली कोड ना कोड मुझे गोटे वीडियो करी से भिडियोटी करुँची मु देखिली एते लोक मैंने माने व्यस्त हो जाइछन्ति माने आपण विश्वास भी करेंगे कहले तार गाँ सारा लोक बर्तमान समस्ते व्यस्त तार स्कूल सांग साथी समस्ते व्यस्त केमी से भल हो जल्दी घर फेरू आउ माने तार जो कथा मु सुनली जिते ता मुहर जे सी चाहूँ पाठ पढ़ी स्कूल जी खेली बुली सांगसाथी मान सागर। तो से सब जिन को देखिक मु भी निजे निजर कोह को संभाली पार नथिली। मु स्कूल जीवा को चाहूची मो सांग माने सब स्कूल जाई बुलुचन खेलुचंती गाडू चलुचंती खेला बुला करूचंती मु करि पारुनी मते डॉक्टर बाबू भलो कर देंती। तो आउ गोटे जिन देखिली गाँ मानकर समस्ते गाँव जिते लोक अच्छा समस्ते बहुत भल पाती कहीं बहुत बढ़िया पिलाटे से आउ सी गत काली मुंबई ऑलरेडी शिफ्ट हो जाइए हॉस्पिटल को से हॉस्पिटल ना हूँ लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल मुंबई। तो से से शिफ्ट होती बेटर ट्रिटमेंट होगापी जाइए कि पैसार बहुत अभाव से गाँव बर्तमान भी समस्ते कलेक्शन करा पूर्व मंदिर में पूजा अर्चना सब करते गाँव सबू लोक पाखे छिड़ा होते समस्त आखिरी लुह मुझे देखिकी मु भी निजे संभाली पार नी। आउ गोटे बड़ कथा हूँ तार 3 वर्ष है जो ट्रिटमेंट चली 3 वर्ष भितर जिते तार ब्लड दरकार होती तार सबू गाँ लोक कलेक्शन करके ब्लड देते गाँव माने पाखापाखि 80% ରୁ 90% लोक ब्लड देते माने एटा गोटे माने भल पाइबार जिनस नथिले जनक प्रति ये सब जिनस हबनी माने मु ये जिनस सुनला परे भी मु भी बहुत आश्चर्य होइतिल जे सतरे गाँव रे ताकू एते भल पांती बोली कना पिलाटी से निश्चित भाव में होइतिबो। आ तार फोटो आपण देखले जानि पारे त मुहर केते सुंदर पिलाटे बहुत डोल डोल पिलाटे आउ मात्र 9 वर्ष रे ताकू एमती ब्लड कैंसर मु तो निश्चित भगवान बार प्रार्थना करी से जल्दी भल हो जाऊ आउ किंतु भल हवा पई ताकू पैसार जरूरी निहाती वर्तमान पाखापाखि 20 लाख टंकार आवश्यकता अछि टका 5-10 लाख टका तो खर्च हो सारे आहरी 20 लाख टकर आवश्यकता अच्छी से आपण मैंने हेल्प करूँ
ଆପଣ ଯାହା ପାରିବେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଯାହା ପାରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଫୋନପେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ତାର ବାରକୋଡ଼ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାମୁଙ୍କ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ପାରିବେ ଆପଣ ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ସ୍କାନର ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଇଜି ହେବ ଆପଣ ସେଥିରେ ପେ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆପଣମାନେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ତାର ରୋଗ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରିବେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ 50-100 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା କି 5000 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାରରୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ହେଲେ କିଛି ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ତ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲେଣି, କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସାମିଲ ନ ହେବେ? ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, କହିବାକୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକିବି ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆଶା କରିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ଏତିକି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ହେଲ୍ପ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିଦେଲେ ଆପଣ କିଛି ପଇସାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେୟାର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବାସ୍ ସେଟା ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଆପଣ ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହେଲ୍ପ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କଲେ ପିଲାଟିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପଇସା ତା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ବେଟର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଶା କରିବି ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତା ସହିତ ଆସିବି। ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗତକାଲି ଅଲରେଡ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ତା ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପିଲାଟିର କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ସିଏ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରିବି ସେ ରୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଦୂର କରି ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ କରିବେ। ସେ ପୁଣି ଯେମିତି ଆଗରୁ ହସୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା, ସବୁ କରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।